ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू ला शरीका लहू ला शरीका लहू मालिकुल मुल्क तू अल्लाहु 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 জিকির করলে কি সওয়াব হয় না গুনাহ হয়? আওয়াজ করে বলেন, সওয়াব হয় না গুনাহ হয়? সবাই এই সময়টা আমরা আজানের পরের সময় গুরুত্বপূর্ণ সময় একটু জিকির করি। সঙ্গীতের তালে তালে জিকির করলে মনও ভরবে, সওয়াব হবে। পারা যাবে সবাই? আল্লাহু 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 Allah